Bapa kami yang bersurga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Dank u voor uw genade, voor uw liefde, voor uw goedheid. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu dan semua kebaikan-Mu. U bent zo wonderbaar goed voor ons, Heer. Sungguh sesuatu yang luar biasa baiknya Engkau Tuhan. We willen elke dag ook steeds meer gevoelig zijn voor u, Heer. Biarlah kami semakin hari semakin peka terhadap Engkau Tuhan. Zodat we meer van u mogen horen. Biarlah kami terus mendengar semua tentang Engkau Tuhan. En uw wil geschieden over ons samen zijn ook deze morgen, Heer. Biarlah kehadiran-Mu juga terus menguasai kami pada pagi hari ini. We zijn gewassen door uw bloed, Kami semua dibasuh oleh darah Yesus, gereinigd en geheiligd. disucikan, dibersihkan, dan dikuduskan. En we willen uw aanwezigheid binnengaan, Heer. Kehadiran-Mu kami rasakan pada pagi ini Tuhan. In de machtige naam van Jezus Christus wilt u ons leiden, Heilige Geest. Biarlah Engkau Tuhan memimpin kami dalam nama Tuhan Yesus yang Onze aanbidding, het woord, dat allemaal van u mogen komen, Heer. Biarlah semua pujian dan penyembahan kami hanya kepadamu saja Tuhan. En u welgevallig mogen zijn. Dan Tuhan akan memberkati kami melimpah-limpah. Terima kasih. In Jezus machtige naam. Halleluja. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan satukan hati hari ini, pagi ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Worship, worship you. Worship, worship you. Worship, worship you. Worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the most high, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to see please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God.
Spirit, fill my heart. Sweet Spirit, fill my life. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your Spirit fill my heart. Sweet Spirit, fill my life. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your Spirit fill my heart. Sweet Spirit, fill my life. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you. All of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship. I worship you. Jesus, I worship you. All of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. Hallelujah. Can you hear the sounds of heaven? Like the sound of many waters. It's the sounds of worship coming from the throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known. Can you hear the sound of heaven? Like the sound of many waters. It's the sound of worship coming from the throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known, singing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Can you hear the sounds of heaven?
like the sound of many waters. It's the sound of worship coming from the throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known, singing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the reading worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Father, this day giving myself unto, en ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Vader, deze dag give ik myself unto, en ik zing met heel mijn hart. En ik zing met heel mijn hart. En ik zing met heel mijn hart. Ik hou van op elk moment van mijn leven. In voor of tegenspoed. En ik dien u mijn Jezus. En dank u voor uw bloed. Ik vind kracht in u, mijn Vader. Als ik heel dicht bij u ben. Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik bedenk. Vader, u bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot, u bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mezelf aan u.
met heel mijn hart, ik hou van u. Op elk moment van mijn leven, bij dag en bij nacht, wil ik uw woorden lezen en dragen in mijn hart. Bersama menandai kau, pilih sesau penleda, memiliki bentrau. Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot, u bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mezelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot, u bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mezelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Vader, u bent goed. Vader, u bent goed. U bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent goed. U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mezelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidup, Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Amen. Jesus is so good for us. He is so good for you and He's so good to me. And only through Him we can do everything. We can do anything. Amen. Through you, I can do anything. I can do all things. For you too who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything.
is you who give me strength. Nothing is impossible through you, and eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, oh, I believe in you. I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, for it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Amen, amen, amen. Wij gaan nu onze hart verbreiden voor de woord van God. Halleluja. Halleluja. Amen. God is goed. Tuhan itu baik. Hij is vol van genade. Dia selalu penuh dengan anugerah. In alle omstandigheden mogen we niet vergeten dat hij zo goed is. Sampai detik ini kita jangan pernah lupa bahwa Tuhan itu selalu baik. Ik wil deze morgen spreken over het beheersen of controleren van onze emoties. Pagi hari ini saya mau berbagi bicara tentang pengontrolan emosi. Emoties kunnen soms destructief zijn. Emosi kita itu kadang atau bahkan sering bisa sangat destruktif sekali. En als we spreken over emotie, dan is dat meestal over negatieve emoties. Dan kalau kita bicara mengenai emosi, itu seringkali berhubungan dengan emosi yang negatif. Zoals boos zijn of kwaad worden. Seperti emosi yang berhubungan dengan kemarahan atau emosi karena merasa disakiti. De Bijbel zegt, je mag kwaad zijn, maar niet tot zonsondergang. Di Alkitab dituliskan, dikatakan bahwa kita boleh marah, tapi jangan sampai kemarahan itu pada saat matahari terbenam. Voordat je gaat slapen, dan moet dat al in orde zijn. Jadi kalau kita udah mau tidur, kemarahan itu harusnya sudah dibereskan. Dus bijvoorbeeld tussen man en vrouw, je mag niet blijven boos zijn tot een week lang. Jadi kalau ada kemarahan antara suami dan istri itu nggak boleh berlangsung sampai misalnya seminggu lamanya. En dan heb je ook emoties of gevoel van verdriet bijvoorbeeld. Lalu ada juga emosi yang berhubungan dengan kesedihan misalnya. Soms kunnen we verdrietig zijn door een verlies. Kadang ada perasaan sedih karena kita
kehilangan sesuatu atau seseorang. Verdriet te zijn omdat er situaties zijn die niet naar onze wens is. Atau merasa sedih karena situasi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Of omdat je gekwetst was geweest. Atau karena kita merasa pernah disakiti. We kunnen soms ook teleurgesteld zijn, bepaalde situaties. Jadi kita bisa merasa kecewa terhadap situasi-situasi yang terjadi. Maar we kunnen niet teleurgesteld blijven. Tapi kita harusnya nggak boleh terus merasa kecewa. Maar in kern suruh dengerin ya. En soms maken we zorgen. Lalu ini mengakibatkan ada perasaan khawatir muncul. We maken zorgen over een of andere. Perasaan muncul ini terjadi karena sesuatu dan lain hal. Als je steeds zorgen gaat maken, dan bepaalt dat ook je hele leven. Kalau perasaan khawatir ini tetap ada, ini akan menentukan beberapa aspek dalam hidup kita. Want zorgen maken kan ook je verdrietig maken. Karena perasaan khawatir bisa juga mengakibatkan ada perasaan sedih. En wat ook niet onbelangrijk is, soms het gevoel van vrees hebben. Juga yang bukan sesuatu yang tidak penting adalah perasaan takut. Je vrees voor bepaalde dingen. Ada perasaan takut terhadap beberapa hal. Je vrees voor je toekomst. Ketakutan terhadap masa depan. Je vrees omdat bepaalde dingen nog niet geregeld is. Ketakutan karena ada beberapa hal yang belum bisa diselesaikan. En vrees beïnvloedt ons hele wezen. Dan ketakutan ini bisa mempengaruhi seluruh hidup kita, keberadaan kita. God heeft ons emotie en gevoelens gegeven. Tuhan sudah memberikan kita perasaan emosi ini. Een normale mens heeft altijd emoties en gevoelens. Seseorang yang normal selalu punya emosi dan perasaan. Dus we moeten niet leven zonder emoties. Jadi kita nggak harus hidup tanpa ada perasaan emosi. Maar het is belangrijk hoe wij een controle hebben over onze emoties. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengontrol perasaan emosi ini. Als je bijvoorbeeld een goede relatie hebt met iemand. Misalnya kita punya suatu hubungan yang baik dengan seseorang. Stel 2 goede vrienden. Contohnya ada 2 orang yang berteman sangat baik. En dan op de een of andere manier is er iemand die gekwetst is. Lalu karena ada satu dan lain hal, yang satu orang ini merasa tersakiti. Omdat er bepaalde uitspraken gesproken wordt. Mungkin karena ada beberapa perkataan yang diperkatakan. En dan ontstaat een negatieve emoties tegenover die persoon. Lalu muncullah suatu perasaan negatif terhadap temannya ini. Ofwel ben je boos op die persoon. Atau kita atau merasa marah terhadap teman. Hoe is dat mogelijk dat mijn goede vriend zoiets tegen mij zegt? Mulai berpikir, aduh bagaimana mungkin sih teman saya ini berkata seperti itu? Hoe is het mogelijk dat mijn man of mijn vrouw zoiets tegen mij zegt? Nggak mungkin banget suami atau istri saya bisa berkata seperti itu. En als je geen controle hebt over emotie, kan je soms een oplaaiende emoties hebben en zeer kwaad worden. Dan saat kita tidak punya kontrol terhadap perasaan emosi ini akan bisa meluap sampai kita merasa marah. En dit zal de relatie schade aanbrengen. Dan ini bisa mengakibatkan suatu
sesuatu yang tidak baik yang mempengaruhi hubungan kita. kan geweldige ruzies ontstaan. Bisa mengakibatkan munculnya pertengkaran yang hebat. Terwijl God zegt altijd, heb de medemens lief, heb uw vijanden lief. Padahal Tuhan berkata lewat firman-Nya, kasihilah sesamamu, bahkan kasihilah musuhmu. God zegt niet, onderdruk je emoties. Tuhan nggak bilang, tekanlah emosi kamu. God zegt niet, ga je emoties dumpen in de vuilnisbak. Tuhan nggak bilang, tutupilah perasaan emosimu ini dan buang itu ke tong sampah sana. Maar hij zegt, beheers je. Tapi Tuhan bilang, kuasailah perasaan emosi ini. Zelfbeheersing is een van de vrucht van de geest. Penguasaan diri ini adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Dus emoties is toegelaten, maar we moeten een controle hebben over onze emotie. Jadi emosi ini bisa terjadi, boleh ada, tapi kita harus bisa punya suatu pengontrolan diri. Voordat ik verder ga, wil ik een tekst voorlezen van 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Sebelum saya lanjut, mari kita buka 1 Petrus 1 mulai ayat 3. Jadi 1 Petrus 1 1 Petrus, bukan Hebreeën. 1 Petrus 1 dari ayat 3 van vers 3. Oké. Geprezen zij de God, Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid ons opnieuw geboren deed te worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. Oké, silakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Als we aangevallen worden door negatieve emoties, is goed om hierover te denken. Kalau kita sedang diserang oleh perasaan emosi yang negatif, akan sangat baik kalau kita bisa mengingat ayat-ayat ini. Hoe goed onze God is dat Hij ons doet opnieuw herboren zijn. Bagaimana baiknya Tuhan kita itu sampai Dia membuat kita lahir kembali. Hoe Christus Jezus zich geofferd heeft voor ons leven. Bagaimana Yesus Kristus itu sudah mengorbankan dirinya untuk hidup kita. In onze plaats is hij gestorven geweest. Menggantikan tempat kita, Dia sudah mati. In onze plaats heeft hij al zijn emoties moeten overwinnen. Menggantikan tempat kita, Yesus itu sudah memenangi semua perasaan-perasaan emosi yang negatif. Vers 5. U wordt immers door de kracht van God bewaakt. Bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd
door allerlei verzoekingen. Yaitu Ya. kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Een van de verzoekingen die een gelovige heeft, is onder andere emotie. Salah satu pencobaan yang banyak menyerang orang percaya adalah emosi. Hoe gaan we om met onze negatieve emoties tegenover iemand? Dan bagaimana kita menghadapi atau berjalan menghadapi perasaan-perasaan emosi ini? Hoe gaan we om met de situaties die niet goed is rondom ons? Bagaimana kita bisa menghadapi dengan situasi negatif di sekeliling kita? Petrus zegt hier al, vers, verheug u zich. Dan Petrus sudah mengatakan bagaimana caranya, itu di ayat 6, bergembiralah. Zich verheugen in de Heer is een zeer goede therapie tegen negatieve emoties. Bergembira dalam Tuhan itu adalah salah satu terapi yang sangat manjur untuk menghadapi emosi-emosi ini. Dus emoties moet je niet dumpen, maar je gaat reageren door zich te verheugen in de Heer. Jadi emosi ini nggak harus kita tekan, kita simpan, tapi dengan bergembira dalam Tuhan kita menghadapi perasaan emosi ini. En in de tekst nog de versen hieronder staat erin dat onze toekomst is met God in de hemelen. Dan di ayat ini, ayat 5 dikatakan ada masa depan bersama dengan Tuhan di sorga. En als we deze verzoeking overwint, dan wordt ons geloof steeds maar zuiverder en zuiverder. Dan kalau kita bisa melalui pencobaan-pencobaan ini, maka iman kita akan semakin dimurnikan tiap hari. Dus zich verheugen in de Heer is zeer belangrijk voor een gelovige. Jadi bergembira dalam Tuhan itu sangat penting buat kita sebagai orang percaya. Door u te verheugen in de Heer gaat u gelukkig voelen. Melalui bergembira dalam Tuhan itu akan membuat kita merasa gembira, merasa sukacita. En al die negatieve emotie gaat verdwijnen. Dan dengan sendirinya perasaan negatif ini akan menghilang. Dan ben je in staat om te zeggen bijvoorbeeld, ja, mijn vriend die weet niet wat die zegt. Dan kita akan bisa bilang, temanku itu dia nggak sadar sih sebenarnya apa yang sedang dia katakan. Misschien is de situatie bij die persoon niet goed, zodat ze zo gaat reageren. Kita bisa berpikir dengan bilang, mungkin dia sedang mengalami sesuatu yang jelek, makanya dia sampai bisa berkata seperti itu. Dus het is helemaal niet nodig dat ik kwaad word. Jadi nggak penting buat saya untuk ikutan marah. Ik ga mij verheugen in de Heer voor alles wat goed is. Saya akan bergembira dalam Tuhan buat semua yang baik. God is zo goed over mij, God heeft mij gezegend, waarom zou ik kwaad worden? Karena Tuhan itu sangat baik buat saya, jadi apa gunanya saya ikutan marah? Het is heel belangrijk om onze emotie onder controle te hebben. Jadi penting sekali untuk bisa mengontrol emosi kita. Paulus zegt in Efesiër hoofdstuk 4. Paulus bilang di Efesus 4. Vers 31. Mulai ayat 31. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid.
Maar wees ten opzichte van elkander vriendelijk, barmhartig, vergeeft elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Als je het leven van Paulus zou kennen, heeft hij alle recht om bitter, om kwaad te zijn, om toornig te zijn, om van alles negatief te zijn. Kalau kita tahu atau ingat hidup dari Paulus ini, kita pasti akan bisa mengerti, bisa tahu alasannya kalau Paulus bisa punya alasan untuk marah, untuk geram, untuk merasa pahit. Hij is zoveel keren in de gevangenis terechtgekomen. Karena dia banyak kali dimasukkan ke dalam penjara. Hij wordt beticht van allerlei soorten dingen die niet goed zijn. Dia difitnah dengan mengatakan hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik. En toch zegt hij, laat die negatieve emoties, bitterheid, toorn weg uit je leven. Tapi toh Paulus tetap bisa mengatakan, biarkan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian itu dibuang dari antara kamu. Suaranya hilang, Om. Itu di mute. Teksnya juga hilang. Oh, teksnya juga hilang. Bible teksnya hilang. Oké. Jezus heeft ook het volgende gezegd. Johannes 14, vers 27. Yesus juga bilang di Yohanes pasal 14, vers 27. ayat 27. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dus Jezus is aan het troosten. Wees niet verdrietig, wees niet bevreesd. Jadi Yesus sedang menghibur kita. Dia mengatakan jangan sedih, jangan takut. Want zolang je in de wereld zou leven, ga je soms door verdriet aangevallen zijn of door vrees aangevallen worden. Karena selama kita masih ada di dunia ini, kita akan bisa diserang dengan perasaan gelisah, dengan perasaan takut. Maar als je aangevallen wordt door deze emoties of gevoelens, hoe ga je ermee om? Tapi kalau sampai kita diserang oleh perasaan-perasaan ini, bagaimana cara kita menghadapinya, menjalaninya? De beste oplossing is niet naar een psycholoog te gaan. De beste oplossing is naar de Heer Jezus te gaan. Jalan keluar yang terbaik adalah bukan pergi kepada seorang psikolog, tapi datang kepada Tuhan. Een psycholoog ga je helpen met menselijke kracht. Karena seorang psikolog akan mungkin bisa membantu kita dengan kekuatan manusia. Maar als je naar de Heer komt, Hij gaat u helpen met een goddelijke kracht. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan bisa menolong dengan kekuatan yang ilahi. Hij gaat u vrede geven. Dia akan bisa memberikan suatu damai di hidup kita. Ten slotte, die vrede van God is reeds gegeven in onze hart toen wij herboren waren. Dan kuncinya juga damai sejahtera itu sebenarnya sudah diberikan di hidup kita saat kita dilahirkan baru. Dus je moet gewoon eruit halen uit je binnenste.
Jadi sebenarnya damai sejahtera itu harus dimunculkan kembali saja dari dalam hidup kita. Als illustratie bijvoorbeeld het volgende. Je hebt al geld gespaard in je spaarpot. Contohnya, misalnya kita sudah menabung di tabungan kita. En je hebt geld nodig. Dan kita sedang butuh uang. Dan moet je niet vrezen of verdrietig zijn. Kita nggak harus menjadi takut atau sedih. Maar je gaat naar je spaarpot gaan en doet dat uit je spaarpot. En gebruik dat geld. Kita hanya perlu ke tabungan kita itu, membukanya dan mengambil uang yang ada di tabungan itu. Zo is ook met de vrede van God. Begitu juga dengan damai yang dari Tuhan. Vrede van God is al of reeds in ons binnenste. Damai Tuhan itu sudah diberikan, sudah ada di dalam hidup kita. Dus als er negatieve emoties ons aanvallen, ga gewoon naar je binnenste, naar God toe. En laat die vrede van God over je leven komen. Jadi kalau kita sedang diserang oleh perasaan emosi yang negatif, lihat aja ke dalam hidup kita dan kita datang kepada damai yang sudah Tuhan berikan di hidup kita dan keluarkan dari dalam hidup kita. Daarom zegt de Heer, kies elke dag leven of dood. Karena itu Tuhan bilang, pilihlah setiap hari hidup atau mati. Kiezen voor de geest is leven en vrede. Memilih roh Tuhan adalah hidup dalam damai sejahtera. Kiezen voor je vlees, voor je emotie te laten oplaaien, is dood. Memilih kedagingan adalah memilih membiarkan emosi ini meluap-luap, jadi bisa mengakibatkan suatu kematian. Dus als we zeer emotioneel worden en zeer kwaad wordt over iemand, dan is dat de reactie van onze vlees. Jadi kalau kita bisa sampai merasa sangat marah terhadap seseorang atau situasi, itu adalah suatu reaksi kedagingan kita. En de reactie van het vlees is dood. Dan reaksi kedagingan ini selalu bisa mengakibatkan kematian. Dood, dat wil niet zeggen dat je plots gaat sterven en begraven wordt. Bukan berarti kematian ini kita mati lalu dikuburkan secara daging gitu. Maar dood in je wezen. Je gaat helemaal geen vrede, geen rust. En je gaat gewoon negatieve dingen ervaren in je leven. Kematian yang dimaksudkan sini adalah kematian dalam keberadaan hidup kita. Jadi ada perasaan marah yang menguasai kita nggak punya sukacita, damai sejahtera lagi. David zegt in de psalmen, verheug je in de Heer ten alle tijden. Daud berkata di Mazmur, bersukacitalah senantiasa. Dus hij zegt eigenlijk, verheug je ondanks dat je aangevallen wordt door negatieve emoties. Dengan kata lain, saat diserang oleh perasaan emosi yang negatif, kita harus tetap bisa bersukacita. Dan ga je overwinnen over die negatieve emoties. Dan kita bisa mengalahkan, bisa menang dari perasaan emosi yang negatif ini. Heel belangrijk om onze emoties te kunnen zelf beheersen is onze gedachten. Dan yang penting juga untuk bisa menguasai emosi kita ini adalah mengenai pikiran kita. Hoe is onze gedachten? Bagaimana pikiran kita? Daarom zegt de Bijbel, vernieuwt je gedachten, transformeert je gedachten. Karena itu dikatakan di Alkitab, perbaharuilah, transformasikanlah pikiranmu. Wat je in je gedachten hebt, dat zal een invloed hebben over hoe je gaat omgaan met je emoties. Karena apa yang ada di pikiran kita itu bisa mempengaruhi bagaimana kita menjalani emosi kita, perasaan kita.
Als onze denken gevuld is met het woord van God, Kalau pikiran kita itu diisi dengan firman Tuhan, en het woord van God straalt altijd liefde uit, dan firman Tuhan itu selalu memancarkan kasih, het woord van God geeft altijd goede beloften, firman Tuhan selalu memberikan janji-janji yang baik, het woord van God is de beste GPS die er is, firman Tuhan adalah GPS yang paling ampuh. dus als je aangevallen wordt door bijvoorbeeld boosheid, Jadi kalau kita sedang diserang misalnya dengan perasaan kemarahan, en onze gedachten is gevuld met het woord van God, tapi pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, dan kan je gemakkelijk in je denken, ja, het is toch niet nodig om boos te worden. Waarom zou ik boos worden? maka dengan gampang sekali kita bisa pikir, nggak penting untuk marah, kenapa harus marah? Het is zielig voor die mensen die mij kwetsen, die weten niet wat ze doen. Akan sangat menyedihkan buat orang yang sedang menyakiti kita, mengeluarkan perasaan negatif kepada kita, dia nggak tahu apa yang sedang dia lakukan, dia ucapkan. En die mensen zijn onder invloed van de boze. Karena orang ini sedang dipengaruhi oleh si jahat mungkin. En de boze wil mij aanvallen. Waarom zou ik boos zijn? Dan si jahat ini mau menyerang saya melalui orang itu, lalu jadi kenapa saya harus ikutan marah? Ik ben een kind van God, ik ben herboren. Karena saya adalah anak Tuhan, saya sudah lahir kembali, yang baru. Het is niet nodig dat ik zo emotioneel word. Jadi nggak penting banget untuk ikutan merasa marah, punya emosi yang marah. En dan komt het woord van God in onze gedachten. Vergeef. Lalu nanti akan muncul di pikiran kita firman Tuhan yang berkata, ampuni. Vergeef, dan word je ook vergeven door de Vader. Ampunilah karena engkau juga sudah diampuni oleh Bapa di surga. Heb je vijand lief. Jadi kasihilah musuhmu. Dus hoe belangrijk dat onze gedachten steeds vernieuwd wordt met het goede van het woord van God. Jadi sangat penting kalau pikiran kita itu dipenuhi oleh firman Tuhan. Paulus zegt in Filippenzen 4, wees niet bezorgd. Di Filipi 4, Paulus berkata, jangan khawatir. Filippi 4 vers 6. Filipi 4 ayat 6. Filippenzen 4 vers 6. Het is een vers die we regelmatig citeren, deze. Ini adalah ayat yang sering kita perkatakan. Maar tussen citeren en doen is nog een grote kloof. Tapi di antara perkatakan dan melakukan ada suatu jarak yang besar kadangkala. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangen in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ik heb persoonlijk geleerd, als ik door twijfel of zorgen aangevallen word, Secara pribadi saya belajar kalau saya sedang diserang oleh perasaan bimbang, keraguan, dan gebruik ik deze vers. En deze vers zegt, bid, smeek en dank God. dan saya langsung berpikir tentang ayat ini yang berkata berdoalah dan mengucapkan permohonan syukur kepada Allah. Dus wanneer je aangevallen wordt door zorgen maken, bid tot God. Jadi kalau kita sedang diserang oleh perasaan khawatir, maka berdoalah kepada Tuhan. Vraag zijn hulp. Minta pertolongannya. En begin hem te danken. Dan mulailah mengucap syukur kepadanya. En de vrede van God staat erin,
in vers 7. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Yesus. Maka ayat yang ketujuh yang berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dus in plaats van zorgen te maken, krijg ik juist vrede van God. Jadi dibandingkan daripada merasa khawatir, saya malah akan memiliki suatu perasaan damai sejahtera Tuhan. Wanneer vrede van God in ons binnenste, zal ons lichaam ook gezond reageren. Dan saat damai sejahtera Tuhan ada dalam kita, maka tubuh kita juga akan mengeluarkan reaksi yang positif, yang sehat. Dan ben je in de vrede van God. Karena kita ada di dalam damai sejahtera Allah. En de Heer zegt ook, Jezus zegt ook, wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen. Dan Yesus juga bilang, dia berkata, siapa yang mau mengikuti aku harus mengingkari dirinya. We zijn kinderen van God. We zijn kinderen van God, we willen hem volgen. Dus we moeten onszelf verloochenen. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, maka karena itu kita harus bisa menyangkal diri kita sendiri. Wat betekent verloochenen? Verloochenen betekent dat je ook je emotie gaat overwinnen en niet je eigen wil gaat doen. Apa itu menyangkal? Artinya bisa juga menyangkali diri kita sendiri dan bisa menang dari perasaan emosi kita, mengontrol emosi kita. In het Indonesisch soms zeggen ze als ze kwaad zijn, nanti aku labrak orang itu. Ik zal wraak nemen op die persoon. Ada perkataan yang sering muncul di orang Indonesia bilang saya nanti labrak dia. Nanti aku pukul orang itu. Ik zal hen slaan. Ada yang sering bilang nanti ku pukul dia. Biar dia kualat. Ngerti nggak kualat? Dat die slechte dingen zou ervaren. Ada yang bilang kualat kamu. Jadi menyumpahi orang itu dengan yang tidak baik. Het is niet nodig, lieve mensen. Dan semua yang dikatakan tadi itu tidak perlu sama sekali, yang bilang kualat, melabrak, memukul. Kom tot de Heer, begin te bidden. Datanglah saja kepada Tuhan dan mulai berdoa. Als je in de geest kan, bid in de geest. Kalau kita bisa berbahasa roh, maka berdoalah dalam bahasa roh. En begin God te danken voor alles wat je al ontvangen hebt. Dan mulailah mengucap syukur kepada Tuhan buat semua yang sudah boleh engkau terima. Ik wil afsluiten met Kolossenzen 3. Saya mau tutup dengan Kolose 3. Vers 14. Ayat 14. Bekleed u zich boven alles met de liefde van God, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid, onderwijs elkander. Wijs elkaar terecht. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Jadi, mulai ayat 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dus als conclusie kan ik zeggen,
punt 1, we moeten de liefde van God hebben in ons en dat toepassen in ons dagelijks leven. Jadi kesimpulannya pertama adalah kita harus bisa punya kasih Tuhan dalam hidup kita dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. En ten tweede, dat het woord van Christus in onze harten in rijke mate aanwezig is. Yang kedua, biarlah firman Tuhan itu memenuhi, mengisi hati kita, mengisi hidup kita setiap hari. Want het woord van God kan onze gedachten veranderen. Karena firman Tuhan itu bisa mengubah pikiran kita. Dan hebben we een ander zicht over situaties. Dan kita akan bisa mulai memandang situasi dengan cara yang lain. We kunnen beter omgaan met de negatieve emoties die op ons opkomen. Kita akan bisa menjalani perasaan emosi yang negatif dengan cara lain yang sesuai dengan firman Tuhan. We kunnen aanval van verdriet ook overwinnen. Kita bisa mengalahkan serangan dari kesedihan yang menyerang kita. We kunnen aanval van boosheid overwinnen. Kita bisa mengalahkan perasaan kemarahan yang sedang menyerang kita. We kunnen ontevredenheid, frustratie, teleurstellingen overwinnen. Kita bisa menang dari perasaan frustasi, dari perasaan yang nggak bisa apa-apa yang sedang menyerang kita. En het woord van God geeft ons geloof. Dan firman Tuhan itu memberikan kita iman. Dus als we aangevallen door situaties die ons zorgen zou maken in verband met onze toekomst, dan zal het woord geloof geven in verband met de toekomst. Jadi kalau kita sedang diserang oleh perasaan khawatir terhadap masa depan, maka firman Tuhan itu bisa mengubah pikiran kita untuk melihat masa depan kita dengan lebih baik, dengan positif. Want een van de beloften over de toekomst voor zijn kinderen is het volgende. Karena janji Tuhan tentang masa depan kita adalah sebagai berikut. Wees niet bezorgd over je dag. Jangan khawatir dengan hari yang sedang kamu jalani. Wees niet bezorgd over je toekomst. Jangan khawatir terhadap masa depanmu. Want ik heb goede gedachten over jou. Karena Tuhan punya masa depan yang baik untukmu. Gedachten vol van vrede en vol van hoop. Suatu masa depan yang penuh dengan harapan dan penuh dengan damai sejahtera. Dus als God goede gedachten heeft over ons, waarom moeten we nog zorgen maken? Jadi kalau Tuhan saja sudah punya pikiran yang baik tentang kita, mengapa kita harus khawatir? Als we toch nog zorgen maken, dat wil zeggen dat God ver weg is van ons. We hebben niet die relatie die we nodig hebben met God. Kalau masih ada perasaan khawatir yang menyerang hidup kita, itu artinya kita belum punya suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Want als we beseffen dat God in ons leeft, karena kalau kita sadar bahwa Tuhan itu hidup dalam kita, dan moeten we niet zo ver weg gaan om God te vinden. Maka kita tidak harus pergi jauh sekali untuk bisa menemukan Tuhan Yesus. We gaan gewoon naar ons binnenste en tot God komen en laat de vrede van God uw harten vullen. Kita hanya harus bisa melihat ke dalam hidup kita, menemukan Yesus yang sudah ada dan tinggal dalam hidup kita, dan mengeluarkannya dari situ. Zo, lieve mensen, verzoeking is onder andere ook negatieve emotie. Jadi saudara yang kekasih, pencobaan itu salah satunya adalah perasaan emosi yang negatif. Dus verzoeking is niet alleen wat wij denken over seks, over geld, over macht.
Jadi pencobaan itu bukan hanya mengenai yang kadang suka kita pikirkan bahwa pencobaan tentang keuangan, tentang seks, tentang kuasa. Maar verzoeking is ook de emoties die in ons opkomen ten opzichte van bepaalde situaties. Tapi emosi negatif itu juga mengenai emosi yang menyerang kita terhadap dalam kita menghadapi situasi. Als we onze emotie koesteren en bevruchten, dan wordt dat een zonde. Dan kalau kita memelihara emosi negatif ini, menjaganya dalam hidup dan hati kita, itu akan menjadi suatu dosa sebenarnya. Hemelse Vader, dank u Heer dat u zo goed bent tegenover ons. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sangat baik kepada kami. U hebt ons zo mooi geschapen. Engkau sudah menciptakan kami dengan sangat indah. Met geest, ziel en lichaam. Menciptakan kami dengan tubuh, jiwa, dan roh. U geeft ons emoties, gevoelens, Engkau memberikan kami emosi dan perasaan, gedachten pikiran, en wil. dan keinginan. Heilige Geest, help ons om een controle te hebben over al deze dingen. Bapa Roh Kudus, tolong kami untuk bisa mengontrol semua ini. Zodat we onze zielen ook gebruiken voor goede dingen. Supaya kami bisa juga menggunakan jiwa kami untuk hal-hal yang baik. Dat we steeds mogen overwinnen, want we zijn meer dan overwinnaars in u, Christus Jezus. Supaya kami tetap bisa menjadi pemenang karena kami ini sudah menjadi lebih dari pemenang dalam Engkau, Yesus Kristus. Leer ons, Heilige Geest, om te wandelen en te beslissen zoals u het wilt. Ajar kami, Bapa Roh Kudus, untuk berjalan dan mengambil suatu keputusan sesuai kehendak-Mu. En in Jezus' machtige naam, we zijn verzegeld door de kracht van de Heilige Geest. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami sudah dimeteraikan dalam Engkau. Halleluja. Amin. Amin. Terima kasih, Om Ho. Kembali.